barakala wallahi sawada ina abi mo mi ro je ni demsen pichani no ka ala ka Qur'an dushi o ngolo la ka bampeu an chokroba ka sanga chama sin beya wallahi hal Qur'an klanga ta an kunna chano kul wallahu gansa me seka selike mo fe eshi be kono ma kan ta shi donne na ira ma seka ke an ajija an de ka ke se shi tin kwana ko bela jeni be ba mais wallahi abilaba Qur'an ma ba fo aw nyene. Moi mon secret se trouve dans le Coran. Moi qui suis devant vous, mon secret se trouve dans le Coran. Mbano munu. Aucun mathématique nous naka géographie nous naka science baba nous. Kamoro baba ni kala baba wete. Kala yere Coran ne ye. Ne ba mne e ba mne. Ne ta mne ke civilisé Coran ma. Wallahi bina se Coran ma londora lo mina ni sabi ni ke kunche woro. C'est pourquoi, quand je parle, tu as l'impression que ce n'est pas un administratif qui parle. Je connais l'administration. Ça me fait plus de 20 ans que je suis fonctionnaire de l'État malien. Je sais ce que c'est l'administration. Mais j'ai mon principe religieux à moi que je n'abandonnerai jamais, Inch'Allah. Je respecte tout le monde dans le cadre de l'administration. Et je suis obligé. Chacun est libre ici au Mali d'exercer son culte, sa religion, dans toute liberté. Mais je resterai toujours musulman. Ça veut dire quoi? Je sais comment mettre mes pas, où mettre mes pas, comment est-ce qu'il faut mettre les pas. Administration barabé, mais Adam de Kake Ire. Son madame, il a vraiment mal au ménage. Wallahi. Ousmane, Alaka, Aoussa. Fon be ka centre da ile Qur'an drusi kama Musa jine ko na nyono kana se a Sheikh Dr Ousmane mana fo madana Haidara Ousmane Traoré parce que ni Cheikh ko fara do hakli bi alena donc mena le foema metoy donc vraiment alaka ani sara anga almami ba alaka na sara no e kale ani Muhammad Kone vraiment aka direction no toboto. Oui, l'Américain me dit Ama Ousmane, l'Américain l'a mis. Kata vérité donné pour d'autres de aucun balaka boaga kashinga denta doma wallahi pas fayen ande ou ya fayen ande parce que en kramo abin alache amin ga to warkura amena si kene ka kuma baba fo kanyo nu sonja ka wulite pour d'autres de ta do dena hakili che uta denta doma ka corona valeur tunu ati valeur tunu akana kede na dento corona dushi ko na wallahi ay ko bale blaire darade hale kana dwaro ka ka dwara yi ka dwara ka kila ta ji che nyamu nyamu façon doma o ka ala mne ka de ngwa a ta aboloka jente kana ide ala te ya fe ma akira te ya fe ma se shitara ni yoro la mama yin aw fe aka duwo ke jamana yi jamana be problème kono fo ti ga boni duwo te fo ti ga boni duwo te ala ko kene o kene akira keche ala ko foro isaw akira astame ala ko foro isaw ni lora kene fenfen ka me dugo ini o fe o ka tabolo kono ka dugo ke jamana ye ala ka sega jamana ko ka jamana baski am palma muso mi ya yira ka fo muso dambe ra ka fo akmeta kuma be ko fente kaye ala ka nasara ayaka kuma me ne balma muso ministère no kono ka du ako kacha kodo be sanfe chodora kodo be duguma chodora antanda do abela jenina me wati do be kodo chobe bo maraba ere chora hanni kodo chote donc ame ankora kami be kunu ministère no cherno Umar Hasjalo ne ba fo mba barkala mba fo yorora mba barkala ayisa wolo flake ministère ala kana sara abe yoro mina bi ala ka kishi ka tla ka ayre kishi ntame yoro na ma no bi de amano de amre me fo ango no na me aw ka do be sika ambo me ota bali ambal mamso lendi
et ka se ministère la ne bɔra ni fɛn min ye ni Ala sɔnna i bɛna faamu. Donc bɛɛ lajɛlen foni kɔ n b'a dɔn kuma jɛna mais ne tun kan ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ heure kelen bɔ n ye n yɛrɛ sabati ka sigi yan parce que ne ka kɛnɛ de ye nin ye o bɛ k'an wele n ko a kan to yen n'a y'a kɛ ten n tɛ taa oui parce que n tɛ jɛn n'a ye pression tɛ kɛnɛ kan foyi la n tɛ jɛn ni pression ye dɛ a kɛra faama sira ye o a kɛra faantan sira ye o a kɛra karamɔgɔ sira ye o n tɛ jɛn ni pression ye ne ye pression kɛ e ka to kalama ne b'a ta k'a d'i ma i b'a dun n bɛ taa. C'est pourquoi je suis là, je suis Zédou Niefle, je suis Amourou Niefle. Donc, à Cheikh Ousmane, je suis Kene Kabi. Je suis Kene. Je suis Kene. Nous sommes Salia Traoré. Avec un minto, la Ousmane Toka Kosola. Allez, fa, ne fa. Oh, il est tellement mouillé. Mon fɔlɔ min ye ne fa ka madrasa dɛmɛ ni siman bɔrɔ 10 ye Sikaso en 1985 Ousmane Solou Facɛlu. Atakbir. Ne fa de y'a fɔ n ɲɛna o y'a sɔrɔ bi ma se dɛ an ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔw la ne Ousmane Solou Sidi Muktar Hudu Kone Aljamia Islamiya bi Niger anw tun ye référence de ye référence hali sini an tɔgɔ bɛ yen. سلي إن جاهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. الله الله لا فوق. أون يه مالي كونكوتا universitaire أون يه مالي توتو universitaire أون يه إسلامية توتو universitaire من نما لو إني قالك فسل عنه تجب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.